yɛde tɔn kwa ka me no mmienu yɛntimi ɛntɔ. Ɛnso ɛsan papa no hu mɔbro ne ne dɔ ɔma yɛnti yɛda so ɛte ase. Patro ɛnɛ me no ɛkyɛ asɛm bi ɛwɔ twerɛ ne mu. Asɛm kumaa bi na nnɛ mepɛ sɛ me no ɛkyɛ. Ɛsan sɛ ɛbɛboa me na aboa wo nso. Amen. Yɛda Nyame ase. Yɛhwɛ yɛakenka asɛm no wɔ Mebusɛm. Yɛbɛnya yɛakenka asɛm no wɔ Mebusɛm. Eti a ɛyɛ 17 na emu a ɛyɛ 1 no. Amen. Etifi asa ɔse ɔkasa mu nyansa ne nkwasiasɛm. Amen. Ɔse ɔkasa mu nyansa ɛne de nkwasiasɛm. Nea nnɛ de mepɛ sɛ me no ɛkyɛ nyinaa ne sɛ abrabɔ a yɛbɔ yi ma yɛmfa yɛn ho ɛntoto obi ho. Ɛsan sɛ me no mmienu nyinaa nim sɛ ɛne nipakuo bi na nam. Ɛne nipadɔm bi na nam. Ɛne nipakuo bi na ɛyɛ adwuma. Yɛ mpo yɛfiri abusua mu. Nanso so obi ma aboɔ so sɛ ɔto abɔ yɛn a yɛmfa yɛn nsa ɛnkata obi ti. Na mmom yɛde bɛkasa yɛn ankasa ti. Yɛbɛbɔ yɛn ankasa nipadua ho ban. Ɛno ho asɛm na nnɛ mepɛ sɛ me no yɛ den ɛkyɛ. Ɛsan sɛ wɔsɛ yɛbɔ yɛn mmienu. Mebɔ me nipadua ho ban. Mebɔ me kra ho ban. Saa nso na ɛwɔ sɛ nso bɔ nipadua ho ban. Na ɔbɔ ɔkra so ho ɛban. Sɛ ɛbɛyɛ a ɔkra ɛnyera. Sɛ ɛbɛyɛ a me nso me kra ɛnyera. Amen. Yɛda Nyame ase. Mepakyɛw Bible sɛ 17 no 1 ne sɛ nkɔntɔmmoa wesi a asomdwie wɔ mu ɛyɛ ɛsene efie afɔrebɔ ɛko wɔ ho. Amen. Bible sɛ ɔse nkɔntɔmmoa wesi a asomdwie wɔ mu no yɛ ɛsene efie afɔrebɔdeɛ ɛwɔ mu na ɔko ayɛ den ɛyɛ mu ma. Amen. Obɛka sɛ nkɔntɔmmoa wesi a asomdwie wɔ mu no. Pakyɛ nkɔntɔmmoa wesi a asomdwie wɔ mu no ama me ne mmienu ɛte ase sɛ ɔwɔ sɛ me ne mmienu yɛma yɛni ɛbere Nyameso mpa. Ɔwɔ sɛ yɛma yɛfa ahohiahia bi mu sɛ ɛbɛgye yɛ kra nipadua ayɛ den akɔ nkwa mu. Dan sɛ yɛbɛdi wiase ɛne mu nneɛma akyi na yɛahwe yɛ kra nkwa. Mepakyɛw meka yɛ kra a meka ho asɛm nyɛ sɛ yɛbɛwu ne akɔsie yɛn o. Na mmom yɛ kra na ɔte yɛ mu no sɛ ɔbɛnya baabi pa akɔ. Ɔse nkɔntɔmmoa wesee. Nti ɔwɔ sɛ me ne mmienu yɛwe ɛtaa so wɔ Nyamesom mu. Ma yɛnhwɛ benkum anaasɛ nifa. Ma yɛnhwɛ sɛnea amanneɛ anaasɛ abrabɔ no ɛne yɛn die. Na mmom yɛmfa yɛni ɛnto Awurade so. Yɛnnyina pintii ɛwɔ Awurade mu. Na yɛngya wiase ne mu nneɛma hɔ. Ɛsan sɛ Bible ama yɛate ase sɛ yɛnya wiase ne mu nneɛma a na yɛhwe yɛ kra nkwa mfasoɔ bɛn na yɛbɛnya. Sɛ yɛnya wiase ne mu nneɛma nyinaa ne yɛnim Awurade a mfasoɔ bɛn na yɛbɛnya. Sɛ yɛnya wiase ne mu nneɛma nyinaa ne yɛammɔ abrabɔ ɛtene a mfasoɔ bɛn na yɛbɛnya. Yɛnya wiase ne mu nneɛma nyinaa. Nti ada no ɔnwontoni bi to nnwom bi sɛ sika mpempem ɛntimi yɛ den ɛntɔ nkwa. Sika mpempem yɛbɛnya no wɔ asase so ɛntimi ɛntɔ yɛn nkwa. Na Bible sɛ nkɔntɔmmoa wesee a asomdwie wɔ mu no. Meka ɛde ato yɛ youthfo. Meka ama yɛ nipa sɛ ɔse nkɔntɔmmoa wesee a asomdwie wɔ mu no ɛyɛ ɛsene afɔrebɔfoɔ de efie a ɔko yɛ den ahyɛ mu ma. Nti sɛ yɛbɛdi Nyamesuro akyi na yɛdi Nyame ɛnum asɛm so na yɛhwehwɛ nkwagyeɛ ama yɛ kra a ɛbɛyɛ asen sɛ yɛbɛdi wiase ne mu nneɛma akyi na yɛbɛhwɛ yɛ kra a yɛnni nkwagyeɛ bi ɛwɔ Awurade mu. Amen. Nti ɔse nkɔntɔmmoa wesee. Nti as a youth, as ɔbabunu a ɔwobɔ bra a ɔmaame ne papa na ɛtɔma wo die. Nea ɔmaame ne papa nsa bɛsoso no ma w'ani ɛnkye ho. Ɔyele nso nea ukunu nsa bɛsoso ɔdama no ma w'ani ɛnkye ho. Ma yɛni ɛmmere obi adeɛ. Nti adan Bible ma yɛte ase sɛ ɔse ma yɛma sikani brɛ
Emma ya brabom. Aya na ye wo kasa bi ye ka. Ana se poto kasa bi se give what you have and get what you want. Nemo sen kamenu mienu be isa adwene fi ye trim. Na nka ye adwumaden. Na ye nya ne ebedi a nka megidi se ebenya nkwachi ama ye kra. Si ye bebo adwaman ade ye yie. Si ye betoto nipa dua agyeche mu. Ni ade pri wiase mu nyoma de ma me nka ye nwie ko obi ne ye momone. Ye nwie ya ma ne so ani nya nkwachi e wurade mu. Sanse wiase ni nipa ode be ma yen. Enti na tifia se me say let us be what wise but not fools. Yenye enyansafo nemum me yen kwasiafo. Bible me ati ahye se ma yenni nipa dodo achi enkoye bone. Enti oba warefo udi unamfufu achi. Obema warefo udi unamfufu achi akwakoye bone. Esanse obi wo ho waware enso ware a waware no enumamu ayede anwomo enti otimi ka che ne yese sugar daddy bi se opeso ono da o akosua ko ne nye sikabra o adwo akọ ne nye sikabra mama ni na aye bone enti se ye betimi adi amomone na ye die ko obi ni ama ne soa ne etimi asum nyame yi a aboche ne abrabo a nkawurade ani beje ho se dan se ye de nipadua beto nipadua ma wiase ye de nya ahunyade abrantia esiso a otimi kọbọ bosia wo bank ade be ye ne yire ho ade na opre hui ade na ode ho toto onamfofo hui ade na ode ho toto afoforo hui mayenya nyansafo ade tini ade ye ho toto afoforo hui o akwasi ye no wedding no na so pa kwame de na so pa mpese me ye chen kwame de but the Bible say me ni nipa dodo achi nkoye bone nemo nkontomo awese asundue wom no eye chen efi afọrịbọ ede ewom na ọkwan ede aye ne ma se ye beye no kwetua bi ye ho besoso a na ede asundue bebre ye kra na ebeso awurade ani de ade nti na ye ntimi ye no ton ye ho ede pewiase ni mu nyoma ye ton ye ho ede prewiase mu emu nyoma nanso ade nti na ye ntimi tenase na yen kan hu se nia ye betumi no na yen sa som no enti adam twere ma ye tiase se ni nya de bedi de ye benom ni de befira ye manua endoso ma yen fa ahantan ma yen fa yabrabo entoto obi de ho ma yen kopɛ ye ho etu obi de esan se heaven na menu mienu ye prakọ no obi antimi mu yaten ene nye obi bebu yaten ama yen kasa ene bebu ye ho aten ama urade enti o se menu mienu o se ye badwemba se ni adan twere ma ye ti ase se obadwemba sini dan wo botan so na obakwase de osini dan wo anuem me so se ma yenye badwemba awa urade sumu ma yenye badwemba awa wiye mremo ma yemfa ya brabo ntoto afoforo de ho ase nkontomo awesi o asundwe ewo give what you have and get what you want nemo si emphasize adwene shireti ni ebema na ye say work hard and get what you want brother sister nkebeboa yen say yemfa ne yewo enkope ne ye pe ana yemfa ma enkope ne ye bedie nemo ye behunu say okay yebesesa sa asem no aye ne say work hard to get what you want okay be nsha wurade mu ni enya say give what you have and get what you want fania wo ebra begidia ope ma ye nto ye ho ye hye ho de ewo nyamesu mu sanse bible say nkontomo awese as a youth ade na odo ho compare obi akosua maame anu jollof akosua maame atowe yama no
hwɛ mpanyinfo se ensateɛ nyinaa enye peda enti ebi wɔ kyɛn bi ebi didi bi akyi enti nya wawofo benya ma wo no mane ensombo esan se enibre ne namfofo ena de kɔ ahunhia mu esan se edi namfofo akyi ena maame akosua na wote hɔ brother sister wote hɔ ena wo abra wo betimi ede afru pɛmu wo bibi a wo betimi de nya nea wo pɛ no ena wote hɔ yi maame me ni nipa dodo akyi nkoye bɔne wate brother sister me ni nipa dodo akyi enkoye bɔne ɔse nkontomoa wisi o kontomoa wisi a asomwie wom ɛyɛ maame ntisi ebɛfo wiase mu ahuyehia mu enipa begu yenim ase enipa bɛsrien na se ebenya nkwagye wɔ Awurade mu a maame me yɛhwɛ de nipa yɛ me nhwɛ de nipa yɛ o ana me yɛ ntie ne nipa nso ɛka esan se ɛda no nye nipa na bebu yaten na mmom Awurade na bebu yaten ɔse nkontomoa wisi nti o Kristo ni o prapra sorry dem na obi na abaya paase abrante paase na o prapra sorry dem enemrem wo ho ofese wo betimi akoye slave queens ho anwan daddy mommy ne ho anwan daddy sugar daddies sugar mommies wo benya sika wo betimi akoye lesbian wo benya sika wo betimi akoye we wo benya sika maame kan hunu se brother kan hunu se Bible say yenye nyansafo ne mom ne yenye nkwasiafo o se menu mienu ye badwemba e wo Awurade mu ewie yemre ma o se ebu anifire o we nya mesumu o se nkontomoa wese asomdwe wom no ye show obi o sika mpempem wu agya ho obi yodefo wowu menu mienu so eda bi beso ama yense ebewu na ne eyaya ne se yenim da yebewu sister brother yenim da yebewu o ebetimi atu yempofri mu esan se owu oba won kranti se ne me ba befa wako ana wochina na wohu se ne obetutu anamo afa enti na de biara da Bible se yenye badwemba de biara da yemmo anifire e wonyamesumo yemmo anifire e wiase na wiase ni nipa o de bama yen Bible says obi wona se yensie ne yi a opomba mpo wanmunyam chensa nipa yi nti ebe ya se menu mi ne bewu abra yenim Kristo ose nkontomoa wese asomdwe wom eyo se yentoma ba akompo na se ebetimi akọ heaven a maame Bible say since ye benya sika mpempem ye benya hunjade mpempem na ye nim Kristo na ye kra no bejila na ye kra no beyiro o se se yentoma ba akọ na se de bekọ heaven a o se nkanhira ene yen dan se ebenya wiase mu nneoma nyina na ye behwe ye kra nkwa yenya mfaso bia wo sa nneoma we so eno mpo ye wu a ye mfa nsie yen ye begya ne nyina ama obi mpo ebese na emum ose monhwehwe mogya wo soro nti ose nkontomoa wese asomdwe wom no brother sister maame papa ose esense ye bawi na ntwinam na ye kra no bekọ gyem si ebewe momone ni ebekọ heaven nti ada no twene ma yeti asese osese onsa baako eto sinti dua osi tuwe efiri ho twene ma o se odi nsakro ananse sini bekọ so ahemam dan se odi onsa mienu yi ebekọ bonsem kyem Bible say senka edi nsasini ananse baako bekọ heaven dan se yensa mienu nyina wo ho na nka edi bekọ bonsem kyem
Maame me yɛntwe ho fi wiase nyoma bi ho ate. Brother me yɛntwe ho fi wiase ho ate. Ma yɛmpo wiase ne mu nyoma wate. Na wiase ɛmfa yɛnkɔ hwee. Ɔse ɛyɛ kontomoa wese. Nyamesom pa abuju wom ɛyɛ adenya kɛseɛ. Nyamesom pa abuju ɛwom no ɛyɛ adenya kɛseɛ o ɛwɔ wiemre mu. Obi timi tɔ kaa na ahye. Obi timi tɔ fie na gya atom. Obi timi tɔ kaa mu ne ya na asɛe. Wei kyerɛ sɛ enipa bi ani saa nneɛma wei mu. Sɛnea ɔsɛnkafo ma yɛte aseɛ sɛ wiase ne mu nneɛma nyinaa yɛ ahuhudeɛ. Ma yɛni saa nneɛma yɛ akyi. Na mmom yɛn ma yɛni nkyi sɛ yɛne Awurade bɛtena nkwa mu. Yɛne Awurade bɛtena wɔ heaven. Ɛno na ɛyɛ o. Sɛ yɛne Awurade bɛbom atena ase wɔ asomdwoe mu. Ɛno na yɛkra ani bɛgye. Nti yɛdi nipa dodo akyi akɔyɛ bɔne. Nti yɛdi wiase ne mu nneɛma akyi ayera yɛn kwagyeɛ. Nti yɛdi wiase ne mu nneɛma akyi ama yɛakɔ bunsam gyem. Nti yɛdi wiase ne mu nneɛma akyi ama yɛato ogya ma ne ho kurom ana. Nti yɛdi wiase ne mu nneɛma akyi. Dabi. Ɔse nkontomoa wese a asomdwoe wom no yɛ sene afɔdebɔfie a ɛko ayɛ de ayɛ mu ma. Maame sɛ yɛbɛnante wɔ anifire mu. Yɛbɛdɔ Awurade na yɛdi Awurade anim asɛm so a nkanhyira ɛne yɛn. Nka yɛnhwɛ ne wiasefoɔ ɛhwɛ. Yɛnyɛ ne wiasefoɔ ɛyɛ. Na nka yɛbɛpo wiase ne mu anigye a. Ɛsiane sɛ wiase mu anigye na ɛma me ne wo yɛntimi nkɔduru heaven. Nti sɛ me ne wo yɛmma wiase ɛngye yɛn ma so. Yɛmma nneɛma ɛwɔ wiase ngye yɛn ma so a. Bible sɛ nka asomdwoe ɛne yɛn. Ka yɛbɛnya nkwagye ɛwɔ no Awurade mu. Ɔse nkontomoa wese sɛ yɛbɛbɔ yɛ abrabɔ yie. Yɛbɛsuro Awurade. Ɛsiane sɛ twerɛ ne sɛ nyansa mfiti aseɛ ne Awurade suro. Nti ɔse yɛyɛ banyansafoɔ. Ma yɛnsi yɛ dan ɛwɔ anwea mu. Na mmom yɛnsi yɛ dan wɔ ɔbotan so. Ɔbotan no nso ne Kristo. Nti sɛ yɛnim Kristo a yɛnhwehwɛ Kristo akyi akwan. Ɔse nkontomoa wese o asomdwoe wom. Ɛyɛ. Maame sɛ yɛbɛhwere deɛ wɔ wiase nyinaa. Brother sister sɛ yɛbɛhwere deɛ wɔ wiase nyinaa. Yɛbɛhwere nea yɛwɔ nyinaa wɔ asase so ne yɛbɛnya nkwagye wɔ Awurade mu a. Maame nkɛ yɛmma ɛno nsommo ɛma yɛn. Ka yɛmma ɛno nsommo ma yɛn. Dan sɛ yɛbɛnya wiase mu nneɛma a yɛde bɛhoahoa yɛn ho. Nanso yɛntimi ɛmfa nyɛ biribi biara. Na mpo ɛntimi ɛngye yɛn nkwa awiemre mu. Nti ɔse yɛmma yɛni ɛna hɔ. Yɛmbɔ anifire. Na yɛnyɛ badwemba na yɛmma yɛni ɛna hɔ. Ɔbaa warefo hwan ɛne nkɔmmɔdifoɔ. Nea ukunu ɛde ma no ɛsɔ w'ani. Asɛ ababaawa asɛ abranteɛ. Nea o maame no papa ɛde ma no ɛsɔ w'ani. Okunu nea okɔyɛ adwuma a ɛbɛka wo nsa